बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए खसूसी तौर पर लाइसेंस का इजरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कॉलेज और स्कूलों के बच्चों को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। हम तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा से रब्ता करके महीने में 1 या 2 दफ़ा जाकर उनके लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। इससे बच्चों का वक्त बचेगा। कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इस टाइम आए हुए भी हैं। उन सब से कोऑर्डिनेट करेंगे, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा उनके लर्नर भी बनाएंगे जाके, और उसके बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएंगे। तो जो बच्चों का टाइम ज़ाया होता था और वो जो आके उनको ऑफिस में इंतज़ार करना पड़ता था, एक तो वो ख़त्म होगा। दूसरा, 70 साल से एज के लोग या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको ये फैसिलिटी आज से हम उनके घरों में देंगे कि अगर इस्लामाबाद का कोई शहरी है और वो 70 साल से उम्र का ज़्यादा है या 70 साल का है, तो वो ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करेंगे और उनके घर जाके ये लाइसेंस बनाएंगे। तो ये एक और फैसिलिटी है जो हम इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ऐड कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ की हैं। आपको अगले दिनों में CDA में भी एक्टिविटी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल है जिस दिन CDA बैठते हैं उस वक्त आप लोगों को उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो राइट हैं यहाँ के शहरियों का, और ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमने हल करना है। मैक्सिमम इसको सिग्नल फ्री करना है शहर को, और जहाँ ट्रैफिक चौक होती है ख़ासतौर पर पीक आवर्स में, उसको हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि ये कामयाब होगी। उसके बाद ये एक अवेयरनेस का इन्होंने फ्लोट बनाया है, ये भी शाम को दिन में यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में और भी कुछ चीज़ें नई मिलेंगी जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, और अगले दिनों में इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मिलकर इनॉग्रेट करेंगे। आपने फैसला दिया है और ट्रैफिक इस्लामाबाद के ट्रैफिक का इशू भी से रिलेटेड है इंक्रोचमेंट का, तो उस पर कोई खास टीम बनाई जा रही है कि उसको इस्लामाबाद के शहर को बिल्कुल पाक किया जाए? बिल्कुल करेंगे, चाहे वो जितना मर्जी बासर क्यों ना हो। इस्लामाबाद का शहर ड्रग फ्री भी करना है, तजावजात फ्री भी करना है। ना सोते हैं ना सोने देते हैं, ये मामला तो सब तमाम तकरीबन ठीक हो चुके हैं। थानों में भी लोग मौजूद हैं, दफातर में भी अफसरान जो है वो लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस मुलाजमीन की जो वेलफेयर का मसला है सर, इसमें थोड़ी मुश्किलात है। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, पुलिस के लोगों की जो वेलफेयर है, शोधा की वेलफेयर है। आपको अगले दिनों में इंशाल्लाह, अभी तो घंटे गुजरे तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन गुजरे, इंशाल्लाह आपको 3 माह के बाद रिजल्ट नजर आएगा। आपने तो थानों की वीडियो भी बनानी है। सर, ये एक तो मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा है। 2 सवाल आता है, एक पासपोर्ट ऑफिस के बारे में, एक पुलिस के बारे में। पासपोर्ट ऑफिस में जिन लोगों ने नॉर्मल अप्लाई किया हुआ है, जो एग्जेक्टिव और फास्ट ट्रैक है वो तो मिल रहा है। नॉर्मल जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर का अप्लाई किया हुआ वो भी अभी तक नहीं मिल रहा। उस हवाले से एक तो बता दीजिए। दूसरा, IG साहब 22 घंटे काम करें, दैट इज़ परफेक्ट, बड़ा अच्छा है, बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़े ऑनेस्ट हैं। बट मेडिकली इज इट पॉसिबल कि हर बंदा 22 घंटे काम कर सके? SPs यूनिफॉर्म पहन के सोते हैं जी, अचानक से छापा पड़ जाएगा। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपको लगता है कि कॉम्पिटेंस और जो एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? बाकी लोगों पहली बात, पहले इसका जवाब देता हूँ फिर पासपोर्ट का देता हूँ। पहली बात ये कि अगर कोई पुलिस फोर्स में या आर्मी में जाता है ना, तो वो सोच समझ के जाता है। तो अगर वो सोच समझ के ना आए तो फिर उसमें मेरा तो कसूर नहीं है, ना IG साहब का कसूर है। ये फोर्स 24 घंटे काम करने की फ़ोर्स है, ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था, वहाँ पे इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता, लेकिन डिले आ रहा है, चंद माह का डिले आ रहा है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है अभी कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग, कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूँ, कहीं पे भी पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फ़ीस है वो देंगे, और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। नहीं होगा तो चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो, वो स्पेयर नहीं होगा। सर, ये बताइएगा कि ये बात तो कुछ शायद है कि ट्रैफिक के लिए आप इकदाम कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे हुआ था वो कई साल पुराना और कई लाख गाड़ियाँ जो अब नई शामिल हो चुकी हैं उसमें, तो
तफरी वही है। करने लगे, रिवैम्प करने लगे, ट्रैफिक पुलिस को इस्लामाबाद की रिवैम्प करने लगे, पूरा एक कार्डर बनाएंगे और प्रॉपर आपका ट्रैफिक पुलिस का एक निज़ाम होगा। ये बताएं कि ट्रैफिक का बड़ा पार्किंग का बड़ा इशू है मुख्तलिफ मरकज़ में जो है काफ़ी ट्रैफिक जमा होता है क्योंकि ये शोरूम के जो मालिकान होता है वो गाड़ियाँ लगा देते हैं लेकिन लोग जो है गाड़ी नहीं लगाते। सीडीए और पुलिस वाले मिल के एक्शन लेंगे और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं और वहाँ ट्रैफिक की पार्किंग नहीं है उनके खिलाफ एक्शन बहुत जल्द शुरू करने लगे। ब्लू एरिया में जो पार्किंग का मैंने नोट किया एरिया में सबसे ज़्यादा है, ये वहाँ गाड़ी चलाना भी मुश्किल। बिल्कुल आई एग्री विद यू, ये फरमाएंगे करेंगे ख़त्म। नकवी साहब काले शीशों के परमिट पे पाबंदी है 2017 से, तब से लेके अब तक हज़ारों काले परमिट के शीशों का परमिट बनाए और एक जैली वेबसाइट भी बनी है वजारत दाखिला की, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सब कैंसिल करूँगा। आपके पीआर सेक्शन के रिलेटेड रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मीडिया को बुलाते हैं मिनिस्टर साहब ने आना है और जब मीटिंग करते हैं तो तब 8 लोगों को बुलाते हैं कि मीटिंग करनी है और जब उनसे ये कहा जाए कि यार आप बाकियों को क्यों नहीं बुलाते तो वो पंजाबी में कहते हैं कि मैं यही करना है तो जो कोई करना है कर लो। नहीं सबसे मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, राब्ता सबसे रहेगा। अच्छा सर, अलीजा खान गोल्ड टीवी से। अच्छा सर, जो नवाही इलाके हैं, बारागढ़ का एरिया है, शिमला डैम रूट का एरिया, बनी गल है, इस्लामाबाद में तो हमें ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर नजर आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हैं, उन एरिया तक कब तक एक्सटेंड किया जाएगा? और जो मंशियात के बारे से आपने बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया है मुहिम, उसके लिए कोई आगाही मुहिम भी स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ऑलरेडी पुलिस ने कर दिया है, हम स्कूल कॉलेजेस में भी करेंगे और इन्होंने उनको नहीं पकड़ा जो प्रोवाइड करें, जो पीछे सप्लाई करें उनको पकड़ें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पूरे इस्लामाबाद में होगा। मैं तो आपको नंबर बताऊंगा, नहीं मैं तो नंबर बताऊंगा कि लाइसेंस कितने बने हर हफ्ते। अच्छा मोहसन साहब, दो बातें छोटी छोटी। एक तो ये है कि पासपोर्ट के हवाले से एक समरी चल रही हुई है जो मिनिस्ट्री में भी है कि इसको पासपोर्ट अथॉरिटी बना दिया जाए ताकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो तब क्योंकि इन्होंने परचेजेस वगैरह करनी है तो तब शायद मसला होगा। उस समरी का क्या स्टेटस है, एक तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की कोई डील होने जा रही है, कुछ नाम आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से नाम निकाले हैं, तो आपको लगता है कोई डील होने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? और अगर वो डील होगी तो वो किसके ज़रिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें, पहली बात। दूसरी बात, पासपोर्ट की अथॉरिटी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू आते हैं जिसकी वजह से डिले होता है, और अभी भी जो ये हुआ है उसमें कुछ वजूहत यही हैं कि प्रोक्योरमेंट लेट हुई जिसकी वजह से सारा कुछ लेट हुआ। अथॉरिटी बननी चाहिए, हम उसकी प्रपोज़ल को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और एक अथॉरिटी का बिल हम जल्दी लाएंगे और पास करा के मेरा ख्याल है हम एक दफ़ा कैबिनेट को ब्रीफिंग करेंगे, फिर जो कैबिनेट फैसला करेगी। ECL से नाम निकले जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है, और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वो तो कमेटी डील नहीं हो रही कोई। मेरे लम में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। चलिए, थैंक यू। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस और गिरफ्तार रहनुमा कारकुनों की रिहाई के लिए रिहाई रैली निकालने के मुकदमे में चेयरमैन PTI गौहर खान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, आमिर डोगर और दीगर की अबूरी जमानतें मंजूर कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अवैस मोहम्मद खान ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुल्ज़िमान की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट, अंसर कयानी, मुर्तज़ा तूर एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस और गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान की रिहाई के लिए रैली निकालने के मुकदमे में चेयरमैन PTI गौहर खान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, आमिर डोगर और दीगर की अबूरी जमानतें मंजूर कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अवैस मोहम्मद खान ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुल्ज़िमान की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट, अंसर कयानी, मुर्तज़ा तूरी एडवोकेट और दीगर अदालत में पेश हुए। इस मौके पर दलाल देते वकील ने बताया कि इंतज़ामिया ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। सियासी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। जब भी पुरअमन एहतजाज करते हैं नया मुकदमा दर्ज होता है। वकला ने इस्तदा की कि रहनुमाओं की जमानत मंजूर की जाए, पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। बाद अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये के मालियाती मचलकों के एवज़ PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर दी। साथ ही अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मलाइशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के माबैन तिजारत और इक़्तिसादी अमूर के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने
ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد الامین سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملائیشیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین تجارت اور اقتصادی امور کے فروغ پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دورے پر موجود وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد الامین سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ کے مابین دو طرفہ تجارتی معاہدوں کی اہمیت پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ دونوں وزراء خارجہ کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ملائیشیا کی جانب سے OIC کو جنگ زدہ فلسطین کے پرامن حل پر زور دیا۔ حماس کا وفد غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے آج قاہرہ کا دورہ کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے رفح پر اسرائیلی حملے تیز کر دیے۔ رات گئے جاری فضائی حملوں میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وفد حماس کی طرف سے قطر اور مصر کے ثالثوں کو دیے گئی جنگ بندی کی تجویز پر بات کرے گا اور اس پر اسرائیل کے رد عمل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ حماس کا وفد غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے آج قاہرہ کا دورہ کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے رفح پر اسرائیلی حملے تیز کرنے شروع کر دیے۔ رات گئے جاری فضائی حملوں میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وفد حماس کی جانب سے قطر اور مصر کے ثالثوں کو دیے گئی جنگ بندی کی تجویز پر بات کرے گا اور اس پر اسرائیل کے رد عمل پر بھی بات کی جائے گی۔ انہوں نے جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین تجاویز کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ جمعہ کو حماس کے سینئر عہدیدار خلیل الحیہ نے کہا تھا کہ حماس کو جنگ بندی کی تجویز پر اسرائیل کا جواب موصول ہوا اور وہ مصری اور قطری ثالثوں کو اپنا جواب دینے سے پہلے اس کا جائزہ کر رہا ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور میں دونوں فریقوں کے موقف میں پائے جانے والے اختلافات ختم نہیں ہوئے تھے۔ حماس تنازع کے دیر پا خاتمے اور اسرائیل کے لیے غزہ کی پٹی سے اپنی افواج کے انخلاء کے لیے معاہدے کا خواہاں ہے۔ اسرائیل نے تقریباً 130 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے عارضی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، تاہم اسرائیل نے کہا کہ وہ اس وقت تک غزہ میں اپنی جنگی کارروائیاں نہیں روکے گا جب تک کہ وہ فلسطینی گروپ حماس کو ختم کرنے کا اپنا ہدف پورا نہیں کر لیتا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ رفح پر منصوبہ بندی کے تحت حملہ جہاں 10 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی پناہ گزین ہیں، اگر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کی وجہ سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اتحاد میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں۔ حوثی وزراء رفح میں دراندازی پر زور دے رہی ہیں، جبکہ مرکزی شراکت داروں کو کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اتوار کو سخت گیر قوم پرست وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ رفح پر حملے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق ایک ذلت آمیز شکست ہوگی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کے درمیان کھیلے گئے ہیلی میتھیوز کی شاندار آل راؤنڈر کارکردگی کی بدولت مہمان ٹیم نے پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں ویسٹ انڈین ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کے درمیان کھیلے گئے ہیلی میتھیوز کی شاندار آل راؤنڈر کارکردگی کی بدولت مہمان ٹیم نے پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 5 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں ویسٹ انڈین ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے منیبہ علی کی نصف سینچری کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے۔ منیبہ نے 47 گیندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے 55 رنز بنائے، لیکن اس کے سوا کوئی بھی بلے باز ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ گل فیروزہ 14، کپتان ندا ڈار 13، جبکہ سدرا امین 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان ہیلی میتھیوز نے 25 رنز کے عوض 3 وکٹیں لیں۔ ہدف کے تعاقب میں کیا جوزف 7 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئیں، لیکن ہیلی میتھیوز نے بہترین کھیل پیش کر کے اپنی ٹیم کو فتح کی راہ ہموار کیا۔ ہیلی میتھیوز نے 43 گیندوں پر 10 چوکوں کی مدد سے 58 رنز بنائے اور 21 رنز بنانے والی چیڈن نیشین کے ساتھ 67 رن جوڑ کر لگاتار دوسری کامیابی کے حصول میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ویسٹ انڈیز نے 10 گیندوں قبل ہی ہدف حاصل کر کے 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ہیلی میتھیوز کو میچ میں 3 وکٹیں لینے اور نصف سینچری سکور کرنے پر بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ مقبول ترین ڈرامہ سیریل خائی میں آپانا کے کردار سے شہرت پانے والی پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ماہنور حیدر نے انکشاف کیا کہ ان کے گھر گزشتہ کئی عرصے سے جنات کا بسیرا ہے۔ گزشتہ دنوں ماہنور حیدر نے اپنے ساتھی اداکار شجاع اسد کے ہمراہ نجی TV چینل کے کامیڈی شو میں بطور مہمان شرکت کی تھی، جہاں انہوں نے اپنے گھر سے متعلق ایک حیران کن انکشاف کیا۔ مقبول ترین ڈرامہ سیریل خائی میں آپانا کے کردار سے شہرت پانے والی پاکستانی اداکار اور ماڈل ماہنور حیدر نے انکشاف کیا کہ ان کے گھر گزشتہ کئی عرصے سے جنات کا بسیرا ہے۔ گزشتہ دنوں ماہنور حیدر نے اپنے ساتھی اداکار شجاع اسد کے ہمراہ نجی TV چینل کے کامیڈی شو میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے گھر سے متعلق ایک حیران کن انکشاف کیا۔
شو کے میزبان تابش ہاشمی نے ماہنور حیدر سے سوال کیا کہ آپ نے اسکرڈو گلگت بلتستان کے علاقوں میں شوٹنگ کی تو کبھی شوٹنگ کے دوران جنات وغیرہ سے سامنا ہوا؟ اس سوال کے جواب میں ماہنور حیدر نے کہا کہ میرے گھر میں جنات ہیں کیونکہ مجھے اکثر کچن سے میرے نام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ماہنور حیدر نے کہا کہ مجھ سے قبل میری والدہ کو بھی اسی طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کوئی میری والدہ کو ان کے نام سے پکارتا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ یہ سب کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ کئی سال پہلے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب صبح کی واک کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن میری والدہ کو میرے والد صاحب گھر میں دکھائی دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ میرے والد صاحب صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی واک پر چلے گئے تھے، اور جب میری والدہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو میری والدہ نے والد کو کمرے میں دیکھا۔ ماہنور حیدر نے اپنی بات جاری رکھتے کہا کہ پھر جب میرے والد صاحب واک کر کے واپس گھر آئے تو والدہ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو گھر میں تھے تو اب آپ اچانک باہر سے کیسے آ رہی ہیں، جس پہ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں تو تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی واک پر چلا گیا تھا۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ اس وقت سے ہمیں اپنے گھر میں عجیب و غریب سرگرمیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن اب ہمیں عادت ہو چکی ہے۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاک پتن ٹی وی۔